बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख्तर मशरिक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 67वीं सालगिरह के मौके पर रोज़नामा जंग के अंदर शाया होने वाला मेरा कालम बेनज़ीर अहद 21 जून साल का तवील तरीन दिन है जिसे कुदरत ने बेनज़ीर भुट्टो की पैदाइश के लिए मुंतखब किया। आम तौर पर किसी के दुनिया में आने पर रिवायती अंदाज में खुशी का इजहार किया जाता है और रस्म व रवाज के मुताबिक आने वाले को दुनिया में पहचान के लिए कोई नाम दिया जाता है और इस नाम की मानवीयत और तकाज़ों को समझे बगैर उम्र गुजार दी जाती है। लेकिन अगर दुनिया में कुछ ख़ास लोग इस ज़िंदगी को सिर्फ ज़ाती ख्वाहिशों के हसूल का ज़रिया ना समझें तो वो हकीकी इल्म के हसूल के लिए कोशां रहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कहाँ से हूँ। अगर इंसान अपने खालिक के साथ अपने अहद वफ़ा को याद रखे और उसके कुर्ब का मतमन्नी हो तो वो कभी अपनी राह से भटक नहीं सकता। बेनज़ीर का नाम इनके वालिद ने इन्हें दिया और भुट्टो साहब की जहानत और दूर अंदेशी का ज़माना मोतरफ था। बेटी ने नाम की लाज ऐसे रखी कि हर किरदार में बेनज़ीर साबित हुई। बेनज़ीर भुट्टो बस बेनज़ीर जैसी है। बेनज़ीर भुट्टो एक रिवायती जागीरदार ख़ानदान की खातून के तौर पर एक आसूदा ज़िंदगी गुजार सकती थी, मगर भुट्टो साहब ने बेनज़ीर के बेदार ज़मीर को परख कर जो नाम रखा और जो तरबियत की, इसने बेनज़ीर भुट्टो को अनगिनत सदियों के तारीक रस्म व रवाज से बागी कर दिया। बेनज़ीर ज़िंदगी भुट्टो की बेटी का इंतखाब कर चुकी थी। बचपन में वालिद के सुनाए गए किस्से कहानियाँ जिनमें सच्चाई को बुराई पर हमेशा फतह नसीब हुई, बेनज़ीर किरदार साजी का ज़रिया बने। चैलेंजेस का मुकाबला करो, मुसलत करदा हर बिगाड़ के ख़िलाफ़ लड़ो, बातिल पर गलबा हासिल करो। आया तुम मजबूत असाब की मालिक हो या बुज़दिल, ये इंतखाब तुम्हारा अपना है और अपनी तकदीर की तश्कील तुम्हारे अपने हाथ में है। बचपन ही से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार बेनज़ीर भुट्टो के लिए बहुत मुतासर कुन था कि किस तरह उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत के बाद हुसैनियत का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। लिहाजा रोशन किरदार ने अज़ल ही से बेनज़ीर भुट्टो को कनीज़े करबला बना दिया। लश्कर यजीद में एक कनीज़े करबला, यही बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने ख़ानदान की पहली खातून थी जिन्हें आला तालीम के लिए बरतानिया और अमेरिका भेजा गया। इस मौके पर भुट्टो साहब अपनी बेटी को अपने आबाई कब्रिस्तान गढ़ी खुदा बख्श लेकर गए। बाप बेटी से यूं हम कलाम हुआ, तुम अमेरिका में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखोगी जो तुम्हारी हैरत का सबब बनेगी और कुछ ऐसी भी जो ज़हनी सदमे का बाइस बनेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम हालात से समझौता करने की सलाहियत है। सबसे बड़ी चीज़ अपने मकसद में जद्दोजहद है। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को तुम्हारे जैसे मौक़े मुयस्सर आते हैं और तुम्हें इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मत भूलो कि तुम्हारे भेजे जाने पर जो खर्चा उठेगा वो हमारी अपनी ज़मीनों से है। ये इन लोगों की मेहनत है जो खून पसीना एक करके कमाते हैं और इन ज़मीनों पर काम करते हैं। तुम्हें इनका कर्ज़ चुकाना है और ये कर्ज़ तुम चुका सकती हो अगर बफज़ल खुदा अपनी तालीम को इन लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने पर सर्फ करो। याद रखो कि ज़िंदगी में जिन वाक़यात से भी वास्ता पड़े, आखिरकार तुम्हें वापस यहीं आना है। तुम्हारी जगह यहीं है, तुम्हारी जड़ें यहाँ हैं। लाड़काना की मट्टी, गर्द और गर्मी तुम्हारी हड्डियों में मौजूद है और यही जगह है जहाँ पर तुम्हें दफन होना है। बाप के अल्फाज की तासीर बीबी की रूह में सिरायत कर गई। इल्म व आगही में भी बेनज़ीर रही। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ से इल्म हासिल की और फिर इनमें और दूसरी दरसगाहों में अपने खिताबात के ज़रिए शऊर के चिराग जलाए रखे। बेनज़ीर भुट्टो अपने रब के साथ किए गए अहद से कभी भी गाफिल ना हुई और इस अहद को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बाप, अपने रहनुमा और अपने मेंटोर के साथ जो अहद किया वो बाप बेटी का अहद कुछ यूँ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़हनी हम-आहंगी के लिए अपनी भरपूर कोशिश करूँगा ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल दरख्शां हो जाए। इसके बाद तुम्हें अपने पाँव पर खुद खड़ा होना है। मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ।
مشکل یہ ہے کہ تم بھی زود رنج مزاج رکھتی ہو اور تمہاری آنکھوں سے بھی فوراً آنسو گرنے لگتے ہیں، جیسے میری اپنی آنکھوں سے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں کا خمیر ایک ہے۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا معاہدہ کر لیں۔ تم ایک متحرک طبیعت کے مالک ہو۔ ایک متحرک انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ صحرا کو حدت کے بغیر اور پہاڑوں کو برف کے بغیر دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم اپنی دھوپ کی چمک اور اپنی کوس قضا اپنی باطنی اقدار اور اخلاقیات میں تلاش کرو گی، اور یہیں تمہیں کاملیت کا حصول ممکن ہوگا۔ ہم دونوں اس اعلیٰ مقصد کے لیے مشترکہ طور پر جد و جہد کریں گے۔ کیا تم وعدہ کرتی ہو کہ ہم اس میں سرخرو ہو جائیں گے؟ بے نظیر بھٹو کی اپنے قائد کی رہنمائی میں مشترکہ جد و جہد ابھی ابتدائی مراحل میں تھی کہ نخلے دار نے سر کا مطالبہ کر دیا، اور عاشق کیسے خاموش رہ جاتا؟ عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ۔ باپ اور رہنما کے بغیر زندگی کا تصور محال تھا۔ پھر بے نظیر کے عہد نے انہیں اپنا غم بلانے کا حوصلہ دیا، اور بی بی کچھ یوں سوچنے لگی، میں سوچنے کی حس رکھتی ہوں، اس لیے میرا وجود ہے۔ میں اس وقت بھی سوچنے میں محو ہو جاتی ہوں جب سوچنا نہیں چاہتی، لیکن جو دن گزر رہے ہیں مجھے یقین نہیں رہتا کہ میرا وجود ہے بھی یا نہیں۔ صحیح معنوں میں وجود کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرد تبدیلی لا سکتا ہے، کوئی عمل کر سکتا ہے، اور اس کے عمل کا کوئی رد عمل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں کچھ بھی عمل کرنے کے قابل نہیں ہوں جہاں میرے نقوش موجود ہوں۔ میرے والد کے نقوش ہی میری کارکردگی کے محرک ہیں، استقلال و وفاداری، عزت و رسول۔ اب ایک دہشت پورے سماج پر محیط ہے۔ میرے والد کا نظریہ میرا نظریہ ہے۔ میں نے ان کی قبر کے سرحانے محسوس کیا ہے کہ ان کی روح کا اعتماد اور قوت مجھ میں سرایت کر گئی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پاکستان میں جمہوریت آنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے پختہ عہد کیا کہ امید کی جو شمع میرے والد نے جلائی ہے اسے ہمیشہ تاباں اور زندہ رکھوں گی۔ میرے والد پاکستان کے وہ پہلے رہنما تھے جو تمام طبقات کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ صرف فوج یا اشرافیہ کے نمائندہ نہ تھے، بلکہ وہ پاکستان کے کروڑوں غریب عوام کے نجات دہندہ بھی تھے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم ان کی جد و جہد کو جاری رکھیں۔ پھر دنیا نے بے نظیر بھٹو کی بے نظیر بیٹی کو 30 سالہ بے نظیر جد و جہد کے ذریعے بے نظیر قیادت کے جوہر دکھاتے ہوئے دیکھا۔ اس دنیا میں بہت کم افراد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سماج میں تبدیلی لا سکے اور اسے نئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکے، محروم لوگوں کو مستقبل کی روشنی اور امید دلا کر مساوات کا استعارہ بن سکے۔ بے نظیر بھٹو نے عالم اسلام کی پہلی اور کم عمر ترین خاتون وزیر اعظم بن کر بے نظیر مثال قائم کر دی۔ وہ پاکستان میں ترقی، ابلاغ، تعلیم اور ٹیکنالوجی کی نشانی بنی، دنیا کے اربوں مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز اور مستقبل کی درخشاں روایتوں کی آئینہ دار، اور دنیا بھر کے لیے شعور اور جد و جہد کا استعارہ۔ اپنے خالق اور اپنے رہنما سے عہد وفا نبھاتے بے نظیر شہادت دے کر ثابت کر گئیں کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں اور کہاں سے ہوں، اور جو شہید ہوں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے ہر وقت مالا مال رہتے ہیں۔ جیے بھٹو۔